Hi guys, good morning, good morning. So today, another morning na naman sad guys. So another day na sad guys. So karon guys, magtrabaho na ta guys. Hi, human naman ta sa itong usa ka gigit trabaho guys. So proceed na sa ta sa lain guys. So good morning Philippines, good morning world. How are you everyone? How are you today? If you ask me, I'm fine. Sana kayong lahat fine na fine kayo. Cha-cha-cha. So, ganito lang gawin ko every morning. Every morning, guys. Kasi, ganito talaga. Ganito lang ang buhay. So, kailangan natin i-attach to sila. Alright. So, every day is another day every day. Yan, the one to know. The one. Sana masaya ang lahat, no? Sana masaya ang lahat. Sana walang problema ang lahat. Sana walang away. Sana wala. Kasi katulog guys, wait. Sige, wait guys. Hello, sana naman musikat ako eh. Kadugay ba nato musikat ko eh. Hindi man sa ingon no. Daghan na to followers musikat na dayutan no. Wala mo siya ni sikat ko eh. So, daghan na tag followers. Mo na giingon na daghan tag followers pero gamay kag viewers. Char. Mo na giingon daghan tag followers pero gamay ra kag viewers. Igo ram na sila ning follow nimo guys. Okay, para i-follow back din sila. So, na-delete na magsalig anak guys. Delete na magsalig anak guys. Okay, wala nang katotohanan. Char. So, huwag kayong maniniwala sa follow to follow kasi hindi kayo mag-ano dyan, magtatagumpay, charot eh. Kasi sila guys, kasi kung ayaw kayo sa mga tao, ayun. Sama dog. Kami order kita oras ha. Dito, naragiswat di sir nga re. Sila. Mga niyang gihatag na ko. Ang niyang gihatag.